देश भर में शब-ए बारात का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक ऐसी ही छवि महानगर कोलकाता के काशीपुर इलाके में उपस्थित शहर बंगला कब्रिस्तान में भी देखने को मिली, जहां शब-ए बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फजीलत वाली रात का पालन करते हुए मस्जिदों और घरों में प्रार्थनाएं की और शहर बंगला कब्रिस्तान पहुंचकर अपने बुजुर्गों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए खुदा के हुजूर मगफरत की दुआएं भी की। इस शुभ अवसर पर काशीपुर के विधायक एवं कलकत्ता कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर अतीन घोष, बोरो 1 के चेयरपर्सन तरुण साहा, 6 नंबर वार्ड की पार्षदा सुमन सिंह, 1 नंबर वार्ड के पार्षद कार्तिक मन्ना शहर बंगला कब्रिस्तान पहुंचे, जहां 1 नंबर वार्ड से माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन एवं शहर बंगला कब्रिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, बेलगछिया मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने चाहने वालों के साथ अपने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। शहर बंगला कब्रिस्तान का जायजा लेने पहुंचे मेहमानों ने यहां के साफ सफाई और सजावट को देखते हुए जहां प्रशासन की तारीफें की, वहीं शहर बंगला कब्रिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास खान मरहूम के फर्जंद मोहम्मद फिरोज खान की मेहनतों की खूब खूब सराहना भी की। आज के दिनটা অত্যন্ত একটা পবিত্র দিন। এই দিনে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবার থেকে যারা তাদের পরিবারে ছেড়ে চলে গেছেন, এখানে তারা ঘুমিয়ে আছেন, আল্লাহর কাছে তারা আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের প্রতি তাদের পরিবারের লোক এসে প্রার্থনা করে যে তারা জানে আল্লাহর কাছে তারা যে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের এই আশীর্বাদটা, তাদের শুভেচ্ছা ভালোবাসাটা যেন তার পরিবারের লোকের উপর থাকে এবং তারা যেখানে ঘুমিয়ে আছেন তারা যাতে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। তো এটা একটা শবে বারাত, এটা একটা পবিত্র উৎসব। এই উৎসবের দিন বিশেষ করে আমাদের এই সম্প্রদায়ের মানুষরা তারা পরিবারের সকলের শান্তি কামনায় এবং যারা তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন, উপবাস করেন। ফলে এটা একটা পবিত্র দিন। এই দিনটা মানুষকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আত্মার মৃত্যু নেই, মানুষের মৃত্যু হয়। তো এখানে যারা শুয়ে আছেন তারা কবরে শুয়ে আছেন কিন্তু তারা জীবিত আছেন, তাদের আত্মা জীবিত আছে। আজকের প্রার্থনাটা ওই আত্মার কাছে যে ওই আত্মা আমাদেরকে শক্তি দিন যাতে আমরা সবাই ভালোভাবে বাঁচতে পারি, মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারি, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিবেক যাতে জাগ্রত হয়, এটাই আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা। কি বলবেন আজকে কি বার্তা এখান থেকে? আজকে শবে বারাতের দিন, সবাই এখানে জড়িত হচ্ছে, আপনিও এসছেন। ভারতবর্ষ মানে হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের দেশ, সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ। ভারতবর্ষ কোনো এক ধর্মের মানুষের না, ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ঐতিহ্য সবাইকে নিয়ে, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টানকে নিয়ে আজকের অত্যন্ত পবিত্রতম দিন শবে বরাত। দেখছেন যে সমস্ত গাছ কাটানো হয়েছে এবং এখানে আমার 1 নম্বর ওয়ার্ডের 100 দিনের লোকেদের 10 দিন এখানে আমার ডিপুট করা আছে। 10 দিন থেকে 15 দিন আমরা ডিপুট করে রেখেছি এই গোটা ব্যাপার, এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। এবং এটা দায়িত্ব দেওয়া আছে আমাদের ফিরোজ, আমাদের মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট। ও 10 দিন একটা মাসে আমাদের 100 দিনের লোককে এনে এটা করায়। আপনি যে কোনো সময় আসবেন, আজকের দিনে নয়, আপনি যে কোনো একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিন, দেখবেন সমস্ত গাছ থেকে শুরু করে গাছগাছালি নোংরা থেকে শুরু করে পুরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা করে যাব। ওকে, থ্যাংক ইউ। শবে বারাতের এই পবিত্র দিনে, এটা নতুন নয়, আমরা প্রায় 25 বছর ধরে এই একই জায়গায় আসি। সেই সমস্ত মানুষের পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা বরাবরই আসি এবং আমাদের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা, জনপ্রতিনিধি, আমাদের এমএলএ এসছেন, কাউন্সিলর এসছেন। এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু না। এই পবিত্র দিনটা নিশ্চিতভাবে সবাই মিলে যেন আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি, এটাই একমাত্র বলার। नेक जगह है और इसका खिदमत फिरोज खान और तमाम उनके टीम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह इंसानी खिदमत कीजिए, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। जिस तरह से इलियास खान तमाम लोगों को शहर बंगला कब्रिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया और
आज के दिन में फिरोज खान इस इलाके में कब्रिस्तान के जरिए कब्रिस्तान के जो भी जरूरत है लोगों को लगता है वो काम कर रहा है। इसके लिए उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इलाके में जो हमारे काशीपुर थाना चितपुर थाना के ऑफिसर इंचार्ज लोग हैं वो भी लोग यहाँ पर बहुत अमन और सुकून के साथ यहाँ पर काम करवा रहे हैं, लोगों का खिदमत कर रहे हैं। वो खुद पानी शब बारात का इस मौका पर हम तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर जो हमारे फिरोज खान जो कब्रिस्तान को अभी देखभाल कर रहे हैं, उनके पिताजी इलियास खान रहमतुल्लाह अलैह के आज नहीं रहने पर जो उन्होंने कहा, हमारे काउंसिलर 1 नंबर वार्ड के श्री कार्तिक मन्ना जी जो हमारे ग्रामीण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो काम अंजाम दिया है वाकई हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं।